What's up, Sabangan? Winip. So, Winip. Sama na po, sir, be. Naman lagi na pilon diya, puti. Kung may picture mi, ginoo ko. What's up, Ananap? We are here right now in Sabangan Mountain Low Forest of the ecosystems. And I am with the gang. So actually, we are 14 members, but Only four of us got survive. And couple tatanan po. Couple tatanan. Wala si Phil. So, sa mga gusto mo anhe dire, dito lang mo sa ubos. Kaya di na po may mabalik dire. Una dire, napalibutan na miyo og fagses. And then, magpahulay sa mi kaya ang mga tuhog, kurog-kurog na. Ipoy, ay, gitamay-tamay. Gutom kayo. Nay kwan dire, oh. Ya, suko-suko. Ang importante, ang mahalaga. The hardest, ay guys. The best view. I wanted you to... The best view comes after the hardest climb. Ana then fireworks then ana na effect din pag human. Then I want you to see the view, guys. Yeah. This is it. What's up? Maglakaw na mi kay human naman may picture. So panaog na mi. Ngita na pud mig lain location, guys. Thank you sa Banga. Hello guys, tana mi dire sa pauli. Boy, salamat po, di ko makita gago. Kamo, pwede pa mo mag-animan. What's up? Morning, sa tanong-tanong mga picture na mo ha. What's up? Tama lang mo sa picture. Nagpakitag comics. Manaog na mi. We're going down. Down of the mountains. Cause we can't afford staying there. Upper, lower mountain forest. Uy! Tuara. Nakuha na ko. Hapit na. Tuara. Hapit na to. What? Mga satanism. Na, akong kasakit inyo kalipay mo na ninyo. Akong kasakit, imong kalipay. Take me home. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country road, I hear your voice in the morning, she calls me. The radio reminds me of my home far away. Bibitawan kung wala ka nang maintindihan. Kung wala... Ay, Kalo, isa di kabalog na akong. Lagi namin sa patag-parag. Perig. Na namin sa mga New Zealanders.